ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। पेट में ठेस लगी, चूहों की रेस लगी, गला सू জাতীয় জিনিসগুলো যতটা কষবে ততটাই টেস্টি হবে। এটা যদি এইভাবে এখন এরমভাবে সার্ভ করা হয় না, মানে একদম একটু ঝোল, অল্প একটু জল দিয়ে, এটা কিন্তু সেরমভাবেও খেতে দারুণ লাগবে। কিন্তু এটা যেহেতু দুপুরে লাঞ্চের জন্য করছে, একটু জল তো বেশি করেই দেবে মোটামুটি ঝোল করার জন্য।